Énergie TV Jabarani Flabo an b'aw bɛɛ lajɛlen fo bi aw ka jamukan kɔnɔ à vous de convaincre an ka wele sera mɔgɔ min ma o de Adema association présidente ye n'o ye madame Si Kayatu So ye nin ma fili ale tɛ mɔgɔ ye mun bɛ ko fɔ mɔgɔ ye tugun Mali kɔnɔ ka d'a kan tɛmɛna sira minnu fɛ yanni bi cɛ an b'a dɔn k'a fɔ muso fɔlɔ mun kɛra gouverneur ye Mali kɔnɔ o kɛra ale ye ka na s'a ka ministeriya jɔyɔrɔw ma fo ka na s'a ka wulikajɔw ma an hakili bɛ mun na wagati laban in na o ye 2017 ye aw b'a kalama plateforme an tɛ a banna kɔnɔna na ale kun y'o présidenti ye n'olu kun ka wulikajɔ kun ye ko sariyasun sɛbɛn ko yɛlɛma kana don a la o la san kɛmɛ ka wele bila a ma ka d'a kan bi an b'a kalama jamana in kɔnɔ kumakun ka ca kumakun dɔw bɛ taa camancɛ bolo la hali n'a fɔli ka gɛlɛn n'an k'o ma centre la gɛlɛya mun bɛ fali jugu minnu bɛ ka kɛ yen k'a daminɛ Jura Kolongo Ogosago Sobanda a yirala k'a fɔ 2019 in san daminɛnen ka na se sisan ma mɔgɔ min tora nin kɛlɛ la a bɛ taa mɔgɔ 300 ɲɔgɔn na o ye kumakun ye an ka ɲi k'an da don mun na bi an ka jamukan kɔnɔ o kumakun wɛrɛ bɛ yen an b'a kalama k'a fɔ le 2 mai accord politique dɔ taara parti politique mɔgɔ dɔw fɛ ka fara association dɔw kan n'o ko accord de politique de gouvernance o kɛra sababu ye ka opposition mɔgɔ dɔw don gouvernement na o accord politique in kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko sigikafɔ dɔ ka ɲi ka kɛ n'o ye dialogue politique inclusif ye an da bɛ so o fana ma o hakilina ye mun ye o kan o k'o fɔ an ye ka na se fo baara minnu ka ɲi ka k'o dialogue kɔnɔ ka na se révision constitutionnelle n'o ye sariyasun sɛbɛn baara ye tugun an b'a dɔn k'a fɔ o ko ma ɲɔngiri a wulilen don tugun an bɛ fɛ u k'u hakilina di an ma o fana kan o fana mana tɛmɛ kumakun wɛrɛ bɛ yen n'o ye an dɛmɛbaga jɛkulu ye n'o ye MINUSMA Barkan ka na se G5 Sahel ma olu jɔyɔrɔ ye mun ye bi Mali ka gɛlɛya banni na an da bɛ so fana ma aw b'a kalama k'a fɔ ko mɔgɔ fana taara centre kama n'o a fɔra ko haut représentant n'o ye professeur Jɔnkuna Tarawele o bɛɛ bɛ camancɛ bolo ko la ka na se mɔgɔ minnu fana taara dialogue politique ko la aw bɛ minnu dɔn n'an da bɛna so ma o fana bɛɛ bɛ k'an ka bi kumakun kɔnɔna na an b'a laban ni mun ye o ye président yɛrɛ ka jaabili mun kɛra kunnafoni di sɛbɛn fɛ n'o an k'o ma Jeune Afrique kɔnɔna na n'a ye jaabili mun di ka da Mali yɛrɛ situation kan président yɛrɛ hakili ye mun ye o la a n'o fɔ an ye an b'a laban n'o ye ale ni fɛɛrɛ minnu b'u bolo bi ka ɲɛsin jamana in gɛlɛyaw ma u n'o fɛɛrɛw dɔ fɔ an ye an ka bi jamukan bɛna boli mun kan o y'o ye o la sa an b'i fo madame la présidente an ka weleli jaabili la o la sa yan'an k'an ka ɲininkali merci bien yan'an k'an ka ɲininkaliw tɛngu la an bɛ fɛ ka faamuyali mun kɛ fɔlɔ o ye Adema association ye n'i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye parce que mɔgɔ caman b'a mɛn u t'a dɔn différence mun b'a ni parti yɛrɛ cɛ. tɛ kelen ye an bɛ se k'a fɔ an ka tɔn Adema association minnu b'a 90-91 kɛlɛ min kɛra pour que démocratie ka na an ka jamana in kɔnɔ mɔgɔ minnu b'o kalama u b'a dɔn k'a fɔ tɔn dama dɔw bɛ yen nɔ CENID association Adema association denmisɛnninw ka association AEM ADID ninnu ani ADVL AJDP pardon tɔn caman de farala ɲɔgɔn kan ka démocratie kɛlɛ in kɛ donc an ka tɔn in a sigira kabini o san 1990 donc parti caman nana bɔ o kɔnɔna na Adema parti n'o ye PSG o bɔra o kɔnɔna na après bon bɛɛ b'a kalama politique kɛlɛ kɔnɔna na farafarali min donna u ni ɲɔgɔn cɛ donc u tɛ kelen ye parce que an ka tɔn nin anw tɛ taa élection na an tɛ candidat présenté ni élection bɛ kɛ donc tɔn in bɛ continuer la ka baara min kɛ o ye de k'i jija walasa démocratie a bɛ se ka sinsin cogo min na an ka jamana kɔnɔ parce que mɔgɔ caman ma démocratie faamuya donc a bɛ se ka kɛ cogo min na a ka démocratie ka kɛ sababu ye ka jamana dɛmɛ ka jamanadenw dɛmɛ ka se ka jamana bɔ nɔgɔ la plutôt que a ka kɛ ko ye min bɛ se ka jamana segin kɔ donc démocratie bɛ se ka barika bɛ se ka don démocratie la cogo min na an ka jamana kɔnɔ ka kɔlɔsili kɛ fana mɔgɔ minnu bɛ nale minnu bɛ fanga na olu ka kɛwalew an ka kɔlɔsili bɛ bɛn u kan k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ u bɛ kan ka taa a sira fɛ démocratie sira fɛ wala n'a y'a sɔrɔ u bɛ kan ka jɛngɛ n'an kan ka hakilina minnu fɔ u ye ka ladilikan min di an b'o di ni min kɛra fana n'o ɲɛna ni hakili la o bɛ jamana ka intérêt la an b'o o fana fo an b'o u dɛmɛ o fana baara la donc an ka tɔn sigilen bɛ o de kan.
y'a yira k'a fɔ ko parti caman bɔra association kɔnɔ mais aw hakilina ni parti minnu bɔra a kɔnɔ hakilinaw bɛɛ kɛ kelen ya sisan nɔ an ni parti ba yɛrɛ min bɔra association kɔnɔna n'o ye ADEMA PACJ donc an ni u ka hakilina tɛ kelen ye parce que olu ye media dɔw ta ka ɲɛsin gouvernement ka décision dɔw ma y'a dɔn olu bɛ majorité la an tɛ majorité la an tɛ opposition na mais an hakili b'a la révision constitutionnelle au kuma selen sariya basun ka o yɛlɛma o wagati la olu ye position min ta olu ko u jɛna n'a ye an dun ka association ko tɛ ko ye ko ɲuman ye jamana ma donc wagati dɔ bɛ kɛ an ka position tɛ kɛ kelen ye donc o tɛ ADEMA PACJ dɔrɔn ye dɛ parti wɛrɛ fana bɛ se ka sɔrɔ o la o bɛ kɛ opposition na comme o bɛ kɛ majorité la donc anw t'an aligné partout ka position kan an mun bɛ fara ɲɔgɔn kan an ka tɔn in kɔnɔ o fana kan ka fɔ mɔgɔ k'a faamuya kosɛbɛ an ka tɔn kɔnɔ i mana lajɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ min kɛra parti dɔw responsable ye ou bien minnu bɛ parti dɔw militanya la i bɛ taa sɔrɔ olu b'o la par exemple an ka ɲɛmɔgɔso la i b'a sɔrɔ ADEMA PACJ o militanw b'a la URD militanw b'a la i bɛ taa sɔrɔ FAR an ka wuli o militanw b'a la ani RPM militanw yɛrɛ dɔ bɛ an ka tɔn na donc ani Senid bɛ a ka association o b'a dan na olu ka association b'o dan na mais ani bɛɛ de bɛ baara mɔgɔ o mɔgɔ n'an hakilina ye kelen ye ka ɲɛsin jamana ma anw tɛ filɛli kɛ k'a fɔ nin ye nin parti mɔgɔ ye nin ye nin parti mɔgɔ ye ni mɔgɔ o mɔgɔ hakilina ni an ta ye kelen ye ka dɛmɛ kɛ walasa jamana bɛ se ka taa sira ɲuman kan cogo min na an n'u bɛɛ bɛ jɛ ka baara kɛ. D'accord. Ok, n'an tɛmɛn'o na sa an ka ɲininkali fɔlɔ bɛna kɛ mun ye yan'an ka don ɲininkali tɔw la o ye an b'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ laban mun kɛra n'o ye députéw ka mandat ye ka dɔ fara a kan a kɛra ɲɔgɔn sama-sama ye kosɛbɛ u ka san 5 mun kun dir'u ma sariya sun sɛbɛn fɛ o banna ka bɛn décembre kalo tɛmɛnen ma kalo 6 dir'u ma o banna juin kalo in tile 30 o b'a yira ka an y'a ye k'a fɔ u ye sariya sun sɛbɛn dɔ ta ka san 1 far'u ka mandat kan hali ni bi a ma promulguer an b'a dɔn cour constitutionnelle min hakilina di a kan mais bi association aw yɛrɛ hakilina ye mun ye députéw ka nin mandat in dɔ farali a kan ɲuman t'a ye fiyewu ko ɲuman tɛ ka da kan da hakili b'a la élection tɛmɛna dɔrɔn président sigira septembre la an ka tɔn kabini début septembre min ma fili 3 septembre an ka tɔn ye conférence de presse kɛ an ye hakilina min yira o ye de bon élection nin kɛra cogo min na a ma ɲɛ tiɲɛ na a ma ɲɛ anw ka jate la kɔni a ma kɛ élection ɲuman ye a kɛra kunnasuli yɛrɛ ye démocratie ma an ka jamana in kɔnɔ mais n'a ma kɛ ka ban n'a ma fɛ a kɛra ka ban n'a ma ɲɛ a kɛra ka ban minnu sigira donc président IBK ale sigira donc ale teliya la a ka ŋaniya siri a ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw ka sigi ka kuma surtout acteurs politiques c'est-à-dire parti politique majorité ni opposition parce que olu de bɛ taga élection député sigi ninnu na donc a k'i teliya a ka dialogue ni instaurer a ka kuma ɲɔgɔnya in a ko miiriya ta a k'a ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma majorité ni opposition mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan u k'a lajɛ député sigi élection législative a bɛna se ka kɛ cogo min na ka kɛ sababu ye pour que gɛlɛya min sɔrɔla présidentielle la o ɲɔgɔn kana sɔrɔ législative la donc a bɛ se ka kɛ nɔgɔya la cogo min na mɔgɔw ka ɲɔgɔn faamuya walasa a ka se ka kɛ députéw ka sigi a ka kɛ sariya kɔnɔna na a ka kɛ tilennenya kɔnɔna na a ka kɛ jɛlenya kɔnɔna na an tun y'o o de wele bila président IBK ma an sigilen b'o la fosi ma kɛ kabini o la fo ka taa se ninnu ka mandat fɔlɔ banna o nana ka na kalo 6 di ka fara o kan ni tun ye décision ta kabini o tuma n'u tun ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan est-ce que o tun tɛ se ka bɛnkan dɔ sɔrɔ pour que députéw ka se ka renouveler assemblée ka se ka renouveler o tun bɛ se k'o kɛ o mais a tun t'u hakili la de ka taga o fan fɛ donc u y'a jateminɛ k'a fɔ n'a wagati tɛmɛna comme constitution y'a fɔ ko ni mandat banna ko fɔ ka député ka élection wɛrɛ de kɛ donc n'u ka mandat banna u ye fɛɛrɛ tigɛ ka dɔ fara a kan u ye kalo 6 min fara a kan a ye nafa jumɛn de ɲa a nana ni mun ye jamana kɔnɔ a ye jamana nafa ni jumɛn de ye anw bolo sariya sunba sɔsɔli ni o tɛ se k'a kɛ ko ye k'a fɔ k'o bɛ kɛ ko ɲuman ye jamana ma parce que sariya ka kan bɛɛ de ye ni minnu yɛrɛ bɛ sariya voter minnu yɛrɛ bɛ sariya sigi jamana kɔnɔ gouvernement de bɛ hakilina ta k'a ɲɛsin députéw ma an ka bulonba ma n'a sera olu ma olu minnu b'a sariya ta
n'olu yɛrɛ ye sariya sunba ni k'o sɔsɔ ka dɔ fara u yɛrɛ ka mandat kan an bolo o tɛ ko ɲuman ye o tɛ se ka kɛ ko ɲuman ye jamana ma. sariya sɔsɔ de don. sariya sɔsɔ de don an bolo sariya sɔsɔ de don mais u ye gɛlɛya min fɔ a bɛ se ka kɛ o gɛlɛya nin mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko gɛlɛya t'a la k'a fɔ ko bi k'i ka taa élection kɛ Mali fantan ni naani a bɛ se ka kɛ gɛlɛya b'a la mais président sigi in kɛra k'a sɔrɔ an bɛ gɛlɛya la o dɔw farala gɛlɛya in kan tuguni mais n'i y'a ye président sigi sera ka kɛ n ko bɛɛ lajɛlen de sɔnna a ka kɛ mɔgɔw de farala ɲɔgɔn kan opposition comme majorité an ka association par exemple an tun y'a yira k'a fɔ gɛlɛya min bɛ lakanabaliya min bɛ yen nɔ tɔɔrɔ min bɛ maliyɛnw dɔw kan région dɔw la région min n'a bɛ fɔ a ma nord ani Mopti ni Segu gɛlɛya minnu bɛ yen fagali minnu bɛ kan ka kɛ anw hakili la priorité wɛrɛ tun bɛ yen nɔ haminanko wɛrɛ tun kan ka kɛ maliyɛnw na k'a fɔ ko min tɛ ka élection kɛ o wagati la an ka miiriya tun ye mɔgɔw ka sigi ka kuma an k'a lajɛ fɛɛrɛ min kan ka tigɛ teliya la walasa hali n'a ma ban pewu dɔ bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya ninnu na cogo min na lakalabaliya ni tɔɔrɔ min bɛ mɔgɔw ka fagali ninnu o de tun ye ko gɛlɛn ye anw bolo o tun ye priorité mais minnu tun kan ka taa élection na n'o ye parti politique ye bɛɛ jɛnna n'a ye ko ka taa élection na Mali dɛmɛbagaw wulila k'u cɛsiri a lakanani kɛ yɔrɔ dɔw la élection sera ka kɛ président sigi sera ka kɛ yɔrɔ min na mun de b'a to député sigi tɛ se ka kɛ o cogo la mun y'a to ayiwa mɔgɔw t'u fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ an dɛmɛbagaw ka an ka gouvernement dɛmɛ walasa député sigi fana ka se ka kɛ donc anw bolo halisa a tun t'u kun na de ka élection yi kɛ mais an y'a ye k'a fɔ président ye jaabi mun di o la Jeune Afrique a y'a yira k'a fɔ ko laɲini dɔw kun kɛ bɛ maliyɛn fɛ n'o ye sigikafɔ ye jama politique en même temps ko a fɔra ko ka député kalafili kɛ k'a fila tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a fila tɛ se ka sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ olu y'a décider ka dialogue politique baara daminɛ o ye kuma de ye n b'i fɔ dɔrɔn a ka parce que a b'o fɔ ten mais a b'a dɔn hakilina ye min ye dialogue anw b'a dɔn dialogue min ale hakilina ye min ye o la dialogue ni mɔgɔw y'a laɲini pour que sigikafɔ bɛɛ ka sigi ka kuma maliyɛn i bɛ yɔrɔ yɔrɔ ka daminɛ togodaw la fo ka taa se sanfɛla la bɛɛ lajɛlen ka se k'i hakilina fɔ nin ko in na parce que nin tɛ parti kelen ko ye bilen nin tɛ majorité ko ye nin tɛ opposition ko ye nin ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka problème ye sisan an bɛna don kɔnɔ pour que aw b'a hakilina fɔ o la dialogue politique mais ale ye mun fɔ aw yɛrɛ fɛ o tɛ se ka kɛ sababu ye ka députéw ka mandat o man ka kɛ o man ka kɛ o man ka kɛ o man ka kɛ a tun kan ka min kɛ a tun kan ka ale ye i kale tuma min a sigira présidenya la kalikan de bɛ kɛ i y'a dɔn kalikan de bɛ kɛ k'a fɔ ko sariya sunba in ko ale bɔ ko bɛ kɛ walasa ale yɛrɛ b'a labato a bɛ a labato fana fo a bɛ a cɛsiri pour que maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ka labato donc bɛɛ ka tɛmɛ sariya sunba in sira de fɛ mɔgɔ si a kana jɛngɛ mɔgɔ si fɛ donc n'a tun b'a fɛ a ka kalikan nin ko o labato a tun bɛ député bolo nin a tun bɛ dissolution de kɛ k'a fɔ sisan nin y'a bila ka mandat banna a banna tant que élection ma kɛ député tɛ yen nɔ ka ordonnance ta o temps kɔnɔ mun b'a bali ka kɛ de toute façon ou bien ka fɛn dɔ sigi a bɛ se mɔgɔw hakilinaw tɛ kelen ye anw bolo a tun bɛ se n'a ye o kɛ a bɛ deli ka kɛ yɔrɔ wɛrɛw a bɛ ordonnance ta a ka gouvernement bɛ ale de bɛ gouvernement de bɛ ordonnance ta président b'a signé de gouvernement mana ordonnance ta mais bɛnkan de bɛ kɛ ani acteurs bɛɛ lajɛlen cɛ n'a an bɛnna kan k'a fɔ o wagati kɔnɔna na gouvernement bɛna ordonnance mun ta ordonnance ninnu a k'u cɛsiri a ka ɲɛsin kalata in député kalata in a baara a ka ɲɛsin o ani lakanani a ka ɲɛsin o ma parce que o de ye kaminanko fila belebele ye donc u tun bɛ se ka ordonnance ta ka ɲɛsin o fila ma ka baara tafanw yira ka baara tafanw ka bɛn a kan k'a fɔ n'an bɛ ordonnance ta a kana fɔ ni min ka d'an ye an bɛ kɛ o tɛ sɔn o tɛ se ka bɛn o sariya sunba yɛrɛ tɛ sɔn o ma ka réglementer comme u b'a fɔ cogo min voilà sariya sunba yɛrɛ tɛ sɔn o ma ko dɔw bɛ yen nɔ ni président ko k'a b'o kɛ hali ordonnance kɔnɔna a tɛ se k'o kɛ sariya sunba t'a autoriser a t'a a yamaruya a k'o kɛ mais n'a tun ye o tun y'o kɛ sisan a b'a ka ordonnance ta gouvernement bɛ ordonnance ta k'a yira a b'a signer baara bɛ kɛ ni o ye wagati dɔ bɛ di k'a fɔ il faut que
député sigi ka kɛ o wagati kɔnɔna na kalafili député kalafili o ka kɛ o wagati kɔnɔna na n'o kɛra a bɛ to toujours sariya sunba in kɔnɔna na mais n'o ma kɛ an bɛ min na sisan sariya non seulement sariya sunba in sɔsɔra mais fo ka bɛn fana ma sɔrɔ a ko la parce que dɔw y'a yira k'a fɔ o fana tun bɛ se ka kɛ par exemple i hakili b'a la transition wagati la i y'a dɔn fɛn sigira transition pouvoir sigira parce que an bɔra maliyɛn bɛɛ lajɛlen tun b'a fɛ a fanba kɔni tun b'a fɛ an ka bɔ coup d'état in kɔnɔna na gɛlɛya min tun bɛ yen CEDEAO ka pression minnu tun bɛ yen an ka bɔ kɔnɔna na an ka pouvoir de transition dɔ sigi o ma sigi wa wagati min tun fɔra a nana se yɔrɔ dɔ la ayiwa a tun tɛ se k'a dabila o yɔrɔ la n'a fɔra ko ka fanga ban transition fanga ban o yɔrɔ a tun bɛ kɛ ni problème bɛnkan de nana to mɔgɔw sɔnna k'a fɔ dɔ ka fara a kan dɔ ma fara a kan bon ni tun tora dɔrɔn k'a fɔ ko sariya sunba ye min fɔ jagoya fanga t'o kɔ a bɛ kɛ bon effectivement problème ye mais ni mɔgɔ bɛnna min kan o de bɛ na fara komi sisan n'an sɔnna ka fɛn dɔ labɛn kɛrɛfɛ min bɛ jamana nafa hali n'a sɔrɔ a bɛ jɛngɛ dɔɔni ka bɔ sariya sunba la mais o wagati la n'o tun ma kɛ awa jamana ka gɛlɛya dɔ de bɛ fara a kan fɛn tɛna bɔ a la an bɛ kɛ komi an bɛ dingɛ dɔ kɔnɔ an t'a dɔn an bɛ bɔ a kɔnɔ cogo min bon nin na min kelen filɛ nin ye n'a y'a kɔlɔsi k'a fɔ k'a tɛ se problème de don gouvernement y'a kɔlɔsi k'a fɔ k'a tɛ se ka élection organiser président ɲɛ b'a la k'a fɔ k'a tɛ se ka élection organiser a tun kan ka min kɛ fɔlɔ-fɔlɔ o ye ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn tout de suite k'a fɔ bon yani a kana to a wagati ka se ka sɔrɔ k'a fɔ bon an bɛ dɔ fara kan a b'a dɔn k'a fɔ yanni kalo 6 cɛ a tɛna se ka kɛ depuis a wagati ma se kabini o wagati ma se minnu bɛ k'a fɔ fana ko ni assemblée bɛ yen a nafa ka bon ka tɛmɛ ka sɔrɔ assemblée tɛ yen kan nafa jumɛn bɛ nin député ninnu na tiɲɛ na an k'a fɔ ɲɔgɔn ye nafa jumɛn kabini u sigira u yɛrɛ ye ŋaniya jumɛn de siri u ye olu yɛrɛ proposition de loi jumɛn de kɛ fɛn o fɛn bɛ kɛ a tɛ bɔ gouvernement de la ka na o fɛ ne ma da la n'i y'a ta n'i ye u ye loi minnu voté sariya minnu voté assemblée la n'i ye temps ta ne ma da la n'a bɛ tɛmɛ kelen kan ni min bɔra député yɛrɛ yɔrɔ ayi n'u min bɔra olu yɛrɛ hakilina minnu ta olu yɛrɛ hakilina proposition ninnu voilà donc kabini prolongation kɛra kalo 6 in kɔnɔna na u ye mun de kɛ n'o ye jamana nafa n'o ye dɔ bɔ jamana ka gɛlɛya la par contre wari min bɛ continuer ka dépasser budget min bɛ continuer ka d'u ma o budget o tun bɛ se ka kɛ sababu ye ka dépense wɛrɛw kɛ lakana sira fɛ a bɛ fɔ ko an ka fɛn kɛlɛkɛcɛw k'u ka minɛnw u ka baarakɛminɛnw k'u ka dɔgɔ k'u bɛ condition minnu na baara kɛ condition minnu na k'o ka gɛlɛn wari min n'o bɛ tiɲɛ député ninnu ka fɛn na budget min bɛ don députéw la bi bi in na n'o tun wari farala ɲɔgɔn kan o bɛ se ka jamana dɛmɛ ka ko caman ta en charge dépense caman ta en charge san kelen wari kalo 6 o kɛra tiɲɛni san kelen fana o bɛna kɛ o tiɲɛni kelen parce que ni gouvernement ye min fɔ député ninnu bɛ n'o de kɛ mais dɔw y'a yira sariya dɔnbagaw dɔw y'a yira k'a fɔ ko an ka ni président ni gɛlɛya dɔ nana an tɛ minnu souhaité ko a mana na vide constitutionnel mana kɛ ko o bɛ se ka na ni ɲɔgɔn sama-sama i b'a 2013 wagati la mun kɛra 2012 la ɲɔgɔn sama-sama mun kɛra président jɔyɔrɔ ko nɔfɛ ko ni président nana bana ou bien ni fɛn dɔ y'a sɔrɔ o fasugu ko est ce que a tɛna na ni gɛlɛya ye blocage o bɛɛ bɛ sariya sunba la tiɲɛ na ni mɔgɔw y'a sigi k'a faamuya k'a kalan k'a lajɛ a fɛɛrɛ ninnu bɛɛ bɛ sariya sunba a bɛɛ b'a kɔnɔ a b'a kɔnɔ a fɛɛrɛ ninnu b'a kɔnɔ fɛɛrɛ ninnu caman mɔgɔ minnu ye sariya sunba in sigi u ye baara min kɛ u y'a jateminɛ de koyi u ye sini de fana jateminɛ u m'a kɛ dɔrɔn bi kama u ye sini de fana jateminɛ o fɛɛrɛ bɛɛ b'a kɔnɔ hali ni yɔrɔ dɔ bɛ yen ni mɔgɔw bɛ se k'a fɔ u ma ɲɔgɔn faamuya a interprétation na ayiwa dɔ bɛ se k'a fɔ ne y'a faamuya nin cogo in na tubabukan de don e b'a fɔ k'e y'a faamuya tan ne b'a fɔ ne b'a faamuya mais mɔgɔ bɛ se ka sigi ka kuma o la k'a lajɛ pour que hakilinaw ka ɲɔgɔn ta o de kan ka kɛ o ka fisa ni ka sariya sunba sisan an b'a dɔn k'a fɔ sariya taara députéw fɛ san kelen mun ka ɲi ka far'u ka mandat kan mais an t'a dɔn n'a waleyara fɔlɔ ka d'a kan ni cour constitutionnelle y'a hakilina di sariya fɛ a bɛ yira ko tile 15 président ka ɲi ka promulguer mais e yɛrɛ hakilina ye mun ye sisan a sariya kɔni taara mun de bɛ se ka kɛ sisan mun bɛ kɛ kɔrɔlen a bɛ kɛ cogo min na kɛ cour constitutionnelle kɔni kɔrɔlen a b'a kɛ cogo min na olu tɛna a fɔ k'a tɛ kɛ o c'est clair parce que an b'a dɔn ni farankan in na u ma ɲininka tɛmɛnen in na u ɲininkara o la mais
mais parce que olu ya famia ka fo hari unyi ngali kuntebele ko mi usona folama utna ba flana ma d'accord namboro la samita nga kuma kun flana na no accord politique muntara le demain o amba ka fo parti politique chama sona ma alni dowbe munu ma so amali bi ka faraje ku wero gali association bola o am fe ka don no asoro accord politique adema association bala wa ayo tala amma nyininga ala amma wele ala bon munu ya signé fana bon parti normalement a hakilina tara cogo mina kabini daminɛ la o ye de fanga ani fanga sina b'a fɔ cogo mina opposition majorité ni opposition o ka bɛn a kan bɛnkan dɔ ka kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ jamana bɛ na taasira min fɛ o wagati in kɔnɔna na parce que hali ni mɔgɔ ma fama ko transition accord politique yɛrɛ ani akan ka kɛ wagati min kɔnɔna na o ni transition bɛɛ de ka kan a bɛ komi ni bɛnkan kɛra k'a fɔ san kelen kɔnɔna na ayiwa an bɛ jɛ an bɛ fara ɲɔgɔn kan majorité tɛ yen opposition tɛ yen bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ taa nin sira in fɛ an bɛ ɲɔgɔn ko minnu bɛ jamana kɔnɔ min y'a kumabaw ye an kan ka ɲɛsin a ma cogo min na bɛɛ lajɛlen b'i jɔ i jɔyɔrɔ la a bɛ komi ni tilali kɛra sisan nɔ ayiwa nin ka hakɛ ye nin ye nin jɔyɔrɔ kan ka kɛ nin ye an bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ bon a hakilina taara cogo min na o tun ka ɲi o mais ayiwa taalen kɔfɛ mun de kɛra opposition a tɔn a bɛɛ la kumaba ninnu olu ma signé o ma signé mun na a taara ko ta cogo de fɛ ne ka an ka analyse la de an ye min kɔlɔsi o ye de k'a fɔ daminɛ na olu tun bɛ min nɔfɛ o ni majorité tun ka bɛn ko dɔ kan o tun commencera ka bɛn fɛn minnu kan après a nana jɛngɛ parce que an nana kɔlɔsi k'a fɔ ayiwa majorité fɛ minnu bɛ fanga na olu sera ka opposition mɔgɔw ko u fara dɔw y'a signé mais minnu y'a signé bon u jɔyɔrɔ ka bon certainement Mali politique baara la dɛ mais n'i y'a lajɛ député hakɛ min b'u bolo maire hakɛ min b'u bolo conseil hakɛ minnu b'u bolo o ka dɔgɔ dɛ n'i y'a suma minnu m'a signé donc tɔ ka jɛba de don parce que a bɛ komi sisan u yɛrɛ dama bɛ parce que ni u ye gouvernement créé cogo min na sisan gouvernement de mission i donna gouvernement na ka ban i tɛ opposition mɔgɔ ye bilen o i tɛ opposition mɔgɔ ye bilen donc u mana bɛn fɛn o fɛn kan ka fɛn o fɛn kɛ sisan a bɛ komi jɛkulu kelen de y'o kɛ jɛkulu min mɔgɔw bɛɛ lajɛlen hakilina ye kelen ye hali ni tuma dɔ la danfara ni bɛ se ka kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ mais fɛn ba tɛ o hakilina bɛɛ la u kundilan bɛɛ ye kelen ye jɛkulu filanan olu tɛ sira kelen na o ye opposition mɔgɔw ye olu ma jɛ n'a ye min bɛ kan ka kɛ u ma jɛ n'a ye donc accord ni a kɛra sababu ye k'u fara a y'u fara et puis n t'a dɔn a nafa min bɛ se ka kɛ jamana kan nafa min bɛ se ka kɛ jamana kan sisan nɔ accord politique ni parce que e ɲɛ t'a a nafa la a kɔnɔna na e ye fɛn mun faamu a la ne ma nafa y'a la fɔlɔ n m'a ye fɔlɔ dɛ a bɛ se ka kɛ kɔfɛ ni minnu y'a signé n'olu ni u ka baara kɛ ni président yɛrɛ y'i jɔ a jɔyɔrɔ la ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan walasa bɛɛ ka opposition ani majorité bɛɛ ka sɔn ka fara ɲɔgɔn kan ka taa kuntilenna kelen kan ka ko dɔw ɲɛnabɔ fo n'a kɛr'o ye n'o tɛ min signé filɛ nin ye sisan nɔ n'a bɛ kan ka lawaleya ni opposition tɔw ma sɔn a ma opposition parti a bɛɛ la kumabaw n'olu ma sɔn a ma accord politique ni a fanga bɛɛ banna ka ban a kɛra komi n'a y'a sɔrɔ a kɛra papier a sɛbɛnna a signéna mais baraka t'a la forokolankolon ye an bolo accord politique ni forokolankolon don a kɛr'o ye o la sa kɔnɔna an bɛna an da don o la n'o ye dialogue politique an b'a dɔn o ye fɛnba ye mun bɛ accord politique kɔnɔ ni président yɛrɛ bɛ ka sinsin a kan bi kosɛbɛ dɔgɔkun tɛmɛnen an y'a ye k'a fɔ a y'a koroba karili kɛ ka lancement kɛ a ye mɔgɔw sugandi yan'o cɛ hakili jiginna médiateur de la république Baba Agibu Aïdara o taara ka fara an ka premier ministre kɔrɔ kan Ousmane Isufu Maïga ani Aminata Dramane Traoré ka fara ambassadeur Seck Siri Jara kan o fana taara pour l'organisation technique mais e yɛrɛ hakilina ye mun ye baara minnu bɛ ka kɛ bi dialogue politique kɔnɔna na a daminɛnen ka na se sisan ma a taabolo la e yɛrɛ hakilina ye mun y'a ko la i ye mɔgɔ minnu fɔ tan ni a bɛɛ ye Mali mɔgɔbaw de vraiment o de bonya ka kan parce que u ye baara min kɛ jamana kɔnɔ mɔgɔ b'a dɔn mɔgɔw y'a ye bɛɛ tɔgɔ b'i kɔ donc mɔgɔ ko tɛ olu ko tɛ baara taabolo de man ɲɛ
baara taabolo ma jɛ mun na n'aw bɛ jɛ aw bɛna baara dɔ daminɛ ɲɔgɔn fɛ hakilinaw tɛ kelen ye e ka hakilina ne ta tɛ kelen ye mais komi an ko Mali ko don n'an ma fara ɲɔgɔn kan fɛɛrɛ tɛna sɔrɔ a la kabini baara daminɛ de la an bɛ sigi an bɛ kuma an b'a fɔ an kan ka baara kɛ taabolo min kan parce que i bɛ baara daminɛ i ma sojɔ daminɛ sisan i b'a daminɛ n'i ka biriki gosi ye i bɛ commencer k'i ka soubassement kɛ sojɔ tɛ ban f'i ka tila bɛɛ la k'i ka peinture kɛ ka fɛ ka fɔ finition mais kabini daminɛ la n'aw ma bɛn a la k'a fɔ ayiwa aw b'a fɛ a ka kɛ nin cogo in na taalen ɲɛ a ka kɛ nin cogo in na a ka kɛ nin cogo in na kabini a daminɛ fo ka taa se a kuncɛli ma n'aw ma bɛn a kan a bɛ taa sira min fɛ dɔ ka jɛ don donc dialogue national on t'a fait dialogue politique droit on m'a fait dialogue national parce que ni ko dialogue politique c'est comme ni ya a ko dans politique domaine droit awo et puis ka dans politique domaine droit or en bolo dialogue ni kanga ko wéré de ta minti politique droit sécurité bala la kalani bala fin on y adama denya sera aspect social au bala aspect économique au bala fond bi Mali haminan koy Mali haminan koy o kanga do dialogue national na parce que amina ke sababu ye ka fen chamba no chamba bo ani nyogon ci akula mais adamne na munde manya o ye folo baraka nga taka sira min fe sigi ma mo ma sigi ka kuma o ka utunka abe forme to wa forme terme de référence baraka nga ta continue min ni utuma fe aka ke dialogue national inclusif inclusif kore muni mɔgɔ minnu ye hakilina ta sisan olu ka tɔw fara u kan u b'a dɔn ko ne de ye hakilina ta ne b'a dɔn k'a fɔ e hakilina ne ta tɛ kelen ni ko n ko inclusif o kɔrɔ même n'a y'a sɔrɔ a hakilina tɛ kelen ne b'a ɲini e fɛ e ka fara ne kan an ka jɛ ka baara kɛ donc anw bolo fiɲɛ b'o yɔrɔ in de la kabini daminɛ na dialogue kan ka taa sira min fɛ dialogue ni a bɛ na kɛ wagati jumɛn kɔnɔna na jɔn ni jɔn de bɛ na wele a la kuma minnu bɛ na k'a kɔnɔna na mɔgɔ minnu bɛ na kɛ a ko labɛnbagaw ye a ka fɔ dɔrɔn an ka bɛn a la kabini début la c'est tout un processus ko de don a ko min fɛn kuntagalajan de don kabini daminɛ fo ka taa se a kuncɛli ma ni i da ma don a la a bɛ kɛ komi n'a sɔrɔ e kɛra nanfɛn ye a bɛ komi e fɛ pan kɛra o yɔrɔ kunna o de y'a ye k'a fɔ lancement don président ye kolobakarili mun kɛ a don ni mɔgɔ caman kun bɛ kuloba a don ka fara facilitateur ninnu kan a da sera fɛn dɔw ma an bɛ se k'a fɔ thème de référence fana bɛ se ka k'olu sira ninnu ye dɔw ye n b'an k'o kɛ de o parce que ko dialogue politique kan ka kɛ jateminɛ ye gɛlɛya o gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ bi bi in na k'a bɛɛ jateminɛ k'a évaluer ko ka proposition fana kɛ fɛɛrɛw di minnu bɛ se ka kɛ sababu an bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ ani wagati minnu na k'a bɛ se ka kɛ a y'o fɔ en même temps ko k'a lajɛ bɛɛ da ka se ka don a la ka kɛ inclusif ye en même temps bɛɛ ka sɔn a ma a y'o fɔ mais kɔfɛ a y'o fɔ ko mɔgɔ mana kɛ mɔgɔ ye politique mɔgɔw ko société civile i mana kɛ leader religieux ko bɛɛ ka don a la a y'o fɔ en même temps ko k'a ɲini pour que consensus bɛ sɔrɔ a la a labɛnni na a y'o bɛɛ fɔ en même temps ko k'a kɛ ka lajɛ ka se ka an ka institution fana ka réflexion k'u kan n'u bɛ se ka fanga sɔrɔ cogo min ka tɛmɛ kɔrɔlen kan a ye fɛn wɛrɛ fɔ a ko a bɛ se ka kɛ sababu ye ko k'an ka démocratie corriger a bɛ se ka kɛ refondation fana ye démocratie a da ser'o bɛɛ ma ale ni hali loi mun ka ɲi ka projet de loi de révision constitutionnelle an b'a dɔn dialogue bɛna bolo k'a da ser'o fana ma ko bɛnkan bɛ se ka k'o fana kan hali ni accord politique kɔnɔ yɔrɔ b'a la a fɔra ko dialogue bɛ projet de loi adopté de révision constitutionnelle quelque part au terme de référence ninnu aw t'aw yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ wa a tun man k'o de kɛ o a ye kuntilenna hakilina dɔ de di maliyɛn fɛn o fɛn ko dialogue ka kɛ sigikafɔ ka kɛ bɛɛ lajɛlen hakili b'a la effectivement a kan ka taa nin sira de fɛ mais yani o terme de référence ka kɛ mɔgɔ de tun kan ka sigi k'a fɔ an b'a fɛ n y'a fɔ cogo min na minnu bɛ majorité la pouvoir la minnu t'a la olu tun kan ka sigi k'a fɔ a hakili la a kan ka kɛ nin sira in de fɛ mais président y'o fɔ a y'o lancement kɛ o kɔfɛ a ma taa kuma wɛrɛ a ma taa interview kɛ wa a yɛrɛ y'a décidé k'a fɔ min ni min tɛ da a tɛna sɔn min ni min ma dialogue dun ma sigi fɔlɔ e ko ko ni maliyɛn farala ɲɔgɔn kan n'u bɛnna kelen kan
n'u bɛnna min kan o ka kɛ wajibu ye bɛɛ lajɛlen ma kosɛbɛ n'i ko wajibu ye bɛɛ lajɛlen ma o kɔrɔ ko i yɛrɛ min ye jamana ɲɛmɔgɔ ye 15 ne sera un tabou voilà o kɔrɔ ko e min yɛrɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye e yɛrɛ kan ka sɔn ma donc o tɛ kuma fila ye wa a y'o fɔ mɔgɔ ko ko tiɲɛ na ko ni a ye min fɔ lancement senfɛ ko n'o de don ko problème t'a la même ni fiɲɛ bɛ a la a daminɛ na an ka sɔn an ka taa min bɛ min fɛ ka t'o fɔ mais kɔfɛ kuma dira ma interview senfɛ min y'a yɛrɛ hakilina ye min b'a ni kan ani an ka partenaire ni kan ha laban da nana se o ma o ka problème o ye révision ye o de ka sari an ka sariya sunba ye ko o falen o falen kun tɛ dɔwɛrɛ ye rebelle minnu ye marifa ta jamana contre la olu ye accord ni u taara ka taa accord ni signé o ni rebelle ninnu cɛ 2015 olu ka hamina tɛ dɔwɛrɛ ye hali n'u tɛ se k'a fɔ u da la ko ka u ka yɔrɔ tigɛ k'a d'u ma u ka hakilina ye tɛ dɔwɛrɛ ye o kɔ ka fanga d'u ma fanga min b'a to a bɛ kɛ komi n'a y'a sɔrɔ olu b'u danna mali tɔ bɛ a danna u hakilina de ye maintenant pression min bɛ kan ka kɛ an ka ɲɛmɔgɔ kan o ye de teliya la an ka taa ka taa révision constitutionnelle nin kɛ n'an y'o kɛ laɲini min bɛ accord pour la paix in kɔnɔna na min bɛ taga rebelle ninnu jimi sira fɛ donc o de ka se ka don an ka sariya sunba in kɔnɔ président nana k'a fɔ a ka interview senfɛ k'a fɔ kuma dɔw bɛ yen o yɛrɛ discussion yɛrɛ t'o la o tɛ kɛ mɔgɔ ma sigi ka kuma fɔlɔ e ko k'o tɛ kɛ e dun ka jamana denw dɔw wulila wa o tɛ mɔgɔ gansanw ye jamanaden tɛ se ka kɛ mɔgɔ gansan tiɲɛ don mais jɛkulubaw wulila mɔgɔbaw dɔw wulila olu kan wuli k'a fɔ attention an bɛ situation min na bi jamana in kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen maliyɛn hali a bɛ fɔ minnu ma mɔgɔ fagalaw tiɲɛnikɛlaw puisque olu bɛ kan ka continuer ka tiɲɛni kɛ an ka jamana dɛsɛlen don ka o kɛlɛ ka fu siri a la an dɛmɛbagaw dɛsɛlen don an k'a lajɛ maliyɛnw de fana y'u dɔw ye an k'u fana wele an ka sigi ka kuma i ko ko o kuma t'a la k'o tɛ kɛ o kɔrɔ ko déjà e ye kuma dɔ fɔ mais e yɛrɛ y'i sama ka bɔ mɔgɔ minnu kan ka sigi ka kuma kɛ e yɛrɛ ye i ka décision ta parce que e jamana ɲɛmɔgɔ ye c'est comme e bɛ na fɛn dɔ de imposer kabini sisan n'a fɔra ko aucun sujet tabou mais ni sujet in hali na mɔgɔw y'a kuma kɛ n'u bɛnna kan i bɛ n'a fɔ ko i tɛ jɛn n'a ye a tɛ appliquer donc e y'i yɛrɛ sama ka bɔ dialogue national inclusif nin kɔnɔna na or accord politique ni o ye u yɛrɛ min sigi ani min fɔra ale yɛrɛ ye min fɔ normalement ale de kan ka kɛ seere k'a fɔ bɛn kɛra min kan a bɛ lawaleya parce que ale ye jamana ɲɛmɔgɔ ye jamana tata ye dɛ jamana tigi tɛ dɛ jamana kuntigi de don a ta tɛ jamana ye ni jamanadenw ko k'a ka kɛ cogo min na normalement ale ye jamana kuntigi ye a sigilen min bɛɛ de kama donc ale kan ka i jija de bɛɛ bɛnna min kan o ka lawaleya mais déjà ale ka interview la a nana ka n'a jira k'a fɔ a tɛ na kɛ nin ye ale ka laɲini ye fɛn minnu ye olu dɔnna a y'o fɔ clairement olu dɔnna ka bɔ a bɛ komi kuma nasurunya na laɲini ye ka révision constitutionnelle kɛ ale ni en même temps ka accord waleya a banna parce que ale layidu min ta o de y'o ye k'a fɔ ko accord bɛ appliquer ko pour que accord ka appliquer il faut que révision constitutionnelle ka kɛ jamanaden jamana maliyɛn fanba ko sariya sunba in hali n'a kan ka falen parce que a mɛnna ko dɔw b'a kɔnɔ olu bɛ se ka yɛlɛma ko mais n'a y'a sɔrɔ a yɛlɛmani kun de ye ka rebelle ka laɲini k'o sabati k'o don an ka sariya sunba in kɔnɔ an ko k'an tɛ jɛn n'o ye donc mais mɔgɔ kelen hakili kelen an ko an k'a to dialogue ka sigi fɔlɔ an kana fɔ an b'a bisigi a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan an k'a to ni dialogue sigira ni ɲɔgɔn ye ba in n'a sigira e b'i ta fɔ ne bɛ n ta fɔ ale b'a ta fɔ n'a nana bɛn a kan k'a fɔ yɛlɛma bɛ don a kɔnɔ yɛlɛma sugu jumɛn de bɛ don a kɔnɔ yɔrɔ jumɛn de kan ka falen a kɔnɔ n'o bɛ se ka jamana nafa mais yɔrɔ jumɛn de man ka falen parce que n'a a falenna a bɛ se ka kɛ baasi ye jamana ma anw sirannen don o de ɲɛ yɔrɔ minnu na an sirannen don n'a falenna n'a accord
donna a kɔnɔna na constitution in kɔnɔna na u ka disposition dɔw bɛ n'o donna kɔnɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye a bɛ komi jamana in a tilala ka ban parce que olu bɛ na fanga min bɛ na di olu ma sisan ka se k'u ka yɔrɔ gérer cogo min ka d'u ye o bɛ na ni k'a fɔ ni olu ta ye o ye Azawadi ye Mali tɔ bɛ yen nɔ Azawadi bɛ yen ale y'a ka interview kɛ rebelle y'a jaabi o yɔrɔnin bɛɛ la u ko ko ni maga bɛ kɛ accord la k'olu da tɛ don dialogue voilà i y'a dɔn problème bɛ yen parce que anw fana ko ni accord ni a bɛ cogo min na bi bi in na ni sigi ma kɛ ka kuma a kan k'a ye k'a fɔ n'i y'a ye kabini 2015 accord signé na a ma se ka lawaleya c'est parce que malien fanba de ma sɔn accord ni ma an dɛmɛbagaw ka sɔn o ma an y'a f'u ye an ni ambassadeur minnu ye ɲɔgɔn ye an y'a f'u ye an n'u ka ministre minnu bɔra ka na mission na yan nɔ an y'a f'u ye an ni mɔgɔ ye ɲɔgɔn ye an ni ministre ye ɲɔgɔn ye an y'a f'u ye n'u ma sɔn maka ka kɛ accord nin na u bɛ san 10 kɛ san 20 kɛ accord nin tɛ appliqué Mali kɔnɔ parce que accord ni normalement a kan ka na ni bɛn ye ani sabati ye ani lakana ye Mali de ye ani maliyɛnw ye ni maliyɛnw u b'u ka intérêt dɔn c'est pas parce que se dɔ t'an ye k'a fɔ ko an t'a dɔn an ka nafa bɛ yɔrɔ min na i mana kɛ mɔgɔ adamaden bɛɛ b'a dɔn a ka nafa bɛ yɔrɔ min na donc an fana maliyɛn fana bɛ ten u man kegunan ye u ma kalan u ye kalan minnu kɛ an fana b'o kɔ dɔnniya mun b'u la o de fana banna an b'a dɔn an ka intérêt bɛ yɔrɔ min n'i y'a ye maliyɛnw bannen don ka accord ni appliquer c'est parce que u b'a dɔn u ka intérêt t'a la donc an kuma u ka sɔn kuma ka kɛ accord kan hali ɲɔgɔn ye sen fɛ u ka sɔn problème min bɛ accord ni application na a lawaleya la an ka bɛn a kan an ka lajɛ an ka problème lajɛ an k'a fɔ ayiwa nin yɔrɔ in bɛ se ka kɛ mais nin yɔrɔ in n'a kɛra a bɛ kɛ baasi ye jamana ma n'u ko olu ko rebelle ko maga tɛ k'a la u dɛmɛbagaw fana ko maga tɛ k'a la ayiwa o tuma na a ko bɛ maliyɛnw yɛrɛ de bolo a bɛ komi datugura dɔw ye an b'a dɔn jamana in kɔnɔ jɛkulu caman bɛ yen minnu tile kelen ma sɔn accord in ma minnu tile kelen ma sɔn révision constitutionnelle ma o la i ka kuma in na a bɛ komi i y'a jira k'a fɔ fiɲɛ minnu donna baara la o bɛɛ b'a la o bɛɛ de b'a la a bɛna datugu mɔgɔ dɔw ye dialogue la anw ye réunion anw ye ɲɔgɔn ye dama min k'a la ka MINUSMA mɔgɔw wele ka CEDEAO mɔgɔw wele ka taa conférence k'a la ka an yɛrɛ ka sécurité mɔgɔw wele u ka na ɲɛfɔli kɛ an y'a kɔlɔsi k'a fɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen accord nin kɔnɔna na n'an ko k'an b'a lawaleya a cogo la a bɛ na ni problème ba de jamana kɔnɔ donc kabini o tuma kabini 2000 kabini accord signé na fo ka taa se bi ma an b'a kuma na donc an ko n'u ma sɔn maka ka k'a la dɔrɔn a bɛ kɛ problème maintenant ni u ko rebelle ko fo n'o o kɛra ordre du jour la k'a fɔ ko fɛn bɛ kɛ dɔrɔn k'olu sen t'a la e y'a dɔn o tuma na o ye dialogue ko ye o to a ko nakasilen kan o y'a nakasilen ye donc hakili jagabɔ de kan ka kɛ nin bɛɛ kan mɔgɔ minnu sigira a ko ɲɛmɔgɔ la mɔgɔba minnu taara ka sigi a ko ɲɛmɔgɔ n'u u y'a ta taabolo ɲuman fɛ u bɛ se ka mɔgɔw sama ka na u fɛ pour que u k'u dɛmɛ u ka baara kɛ mais n'u y'a to président IBK ye hakilina min ta nin k'a fɔ a tɛ kɛ tan a tɛ kɛ tan a tɛ kɛ tan bon n'u taara o sira fɛ dialogue ni a bɛ kɛ komi dɔrɔn an nana ka n'an yɛrɛ yira ka n'a kɛ tɛgɛrɛfɔ ye ka tubabu b'a fɔ ma défoulement collectif c'est-à-dire bɛɛ nana ka ni i kɔnɔna kumaw fɔ maliyɛn bɛ so la kosɛbɛ bɛɛ bɛ na ka n'i ka tiɲɛ fɔ et puis après an b'an kɔ don ɲɔgɔn na gouvernement b'a fɔ bon bɛn kɛra min kan o de ye nin ye et puis a tɛna taa yɔrɔ si a bɛ kɛ dialogue a bɛ kɛ fu de don conférence internationale kɛra jɛkulu dɔw wulila ko a bada parti opposition mɔgɔw caman k'olu tɛ taa an ka association wulila ka taga u tagama ɲɔgɔn ɲɛ ka taa kuma ɲɔgɔn ɲɛ ka taa f'u ye tiɲɛ don hali n'aw tɛ accord nin fɛ komi an dɛsɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka kuma gɛlɛya bɛ mɔgɔ kan mɔgɔ bɛ kun ka faga an k'a lajɛ an ka taga conférence internationale la min b'an fɛ an ka t'o fɔ o ka fisa ni fu ye yanni dialogue national ba in ka sigi conférence internationale nin o ye occasion ye min bɛ se ka kɛ sababu ye an bɛ taa hakilinaw yira ɲɔgɔn na an wulila anw taara la parti dɔw taara mais parti caman bɛ opposition caman ma sɔn ka taa mais an ye baara kɛ tile 4 kɔnɔna na ni ma fili commission kɔnɔ an ye tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ni rebelle ka représentant tun bɛ commission kɔnɔ olu t'a fɔ an b'an ta fɔ mais a ma kɛ kɛlɛ ye o kɛlɛ ma bɔ a la mais an tilara baara la tuma min na fo sisan an hakili la
problème fila tun bɛ yen nɔ o de tun kɛlen bɛ ka mɔgɔw kɔdɔ ɲɔgɔn na o problème fila in an sera ka bɛnkan dɔ sɔrɔ la ani négociation bon o laban nana kɛ mun président min kan ka na ka n'a fɔ ayiwa aw ye baara min kɛ a ɲɛna komi aw hakilina de ye nin ye n bɛ na a lajɛ ni gouvernement a hakilina ninnu a bɛ se ka lawaleya cogo min na a obligelen tɛ o yɔrɔnin na k'a fɔ n b'a kɛ tan n b'a kɛ tan a b'a fɔ dɔrɔn n y'aw ka kuma mɛn n bɛ na hakili jagabɔ kɛ k'a lajɛ a bɛ se ka lawaleya cogo min parce que an b'a dɔn négociation ko in avec les terroristes ou dit djihadistes a ko ma nɔgɔn a kuma ma nɔgɔn a tɛ se ka kɛ kɛnɛkan ko ye a tɛ se ka kɛ yɔrɔnin kelen ko ye mais a tun diyagoyalen tɛ ka na clôture la ka n'a fɔ a tɛ kɛ e dun ye mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan ko mɔgɔ ka hakili jagabɔ bɛnkan kɛr'o la o de y'a to dialogue national ni aw sirannen don o ɲɔgɔnna de kana kɛ o ɲɔgɔn de bɛ kɛ ni opposition sen ma don a la ni mɔgɔ wɛrɛ minnu hakilina ni olu hakilinaw tɛ kelen ye n'olu sen ma don kabini sisan dialogue national na n'u ka dialogue national sigi a bɛ kɛ u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ mais an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ minnu sugandira fɛ u ye wulikajɔ daminɛ déjà u bɛ ka se mɔgɔ caman ma o ka ɲi k'u hakilina ta o kɔnɔna na n'u n'aw ye ɲɔgɔn ye n'u sɔnna aw hakilina ma aw